السلام عليكم الحادقات، كيف راكم؟ لاباس عليكم؟ مزيان، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. كندوز رمضان مزيان. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire un dessert, nous allons réaliser un dessert, ça s'appelle la panna cotta. هاد النهار غندير واحد الديسير سميتو panna cotta. غندوز معكم المقادير: 100 غرام ديال الفريز، 100 غرام دو فريز، 100 غرام ديال المانغا، 100 grammes de mangue, 60 grammes à peu près de sucre. Si les fraises ne sont pas sucrées, c'est pour réaliser le coulis de fraises. 60 grammes ديال السكر، هذا باش نديرو الكولي ديال الفريز. الا ما كانش الفريز حلو، الا كان حلو بلا ما تزيدو. عندنا 1 لتر دو كريم ليكيد، كريم دو كويسون، يطرو ديال القشده طريه سائله باش كنديرو الحلويات. سكر فانيلا، un sucre vanille. Si vous n'avez pas cette marque là, parce que celui-là il est intense, vous mettez deux les normaux. الا ما كانش عندكم هذا ديروا جوج من السكر الفاني العادي. نص كاس ديال الماء باش نديروا الكولي ديال الفريز. un demi verre d'eau pour réaliser le coulis de fraise. عندنا ساشي ديال اغار 4 غرام، un sachet de agar 4 غرام. et là il y a 120 grammes de sucre. وهنا عندنا 120 غرام ديال السكر. يلا غنبداو في الطريقه. on commence la préparation. بسم الله. نديرو الكريم في كاسرون فوق البوطه، نخليوه يدفى. on met la crème dans une casserole et on la met sur le feu. on laisse chauffer. نزيدو عليها السكر on rajoute le sucre. vous pouvez diminuer la quantité de sucre. تقدروا تنقصوا من السكر ولا تزيدوا على حسب الذوق ديالكم. نزيدو الفاني، on rajoute la vanille. نخلطوها بشويه بشويه. هاد الحبيبات ماشي شي حاجه، راه غير حيت الفاني مجهد دايرين لها مطحونه، داكشي علاش كيوليو هاد الحبيبات كحل. لي تروك نوار سي لا فاني، سي ريان. حركوا، تحركوا مره باش ما تلصقش. غير طلع فيها الغليه حيدوها. vous remuez dès qu'il commence à bouillir, vous la sortez du feu. نديرو الفريز في كاسروله. on met les fraises dans une casserole et on rajoute le sucre et l'eau, on les fait bouillir. نديرو الماء والفريز والسكر في كاسرونه ونخليوهم يغليو يطيبوا، ومن بعد نطحنوهم et après on les mixe. نديرو المانغ في الميكسور. on met la mangue dans le mixeur. نعصرو عليها شويه ديال عصير الليمون et on met juste un petit peu de jus de citron dessus, comme ça il noircit pas باش ما تكحلش. نطحنوه le mix. voilà, il a commencé à bouillir. هي بدات كتغلي. غادي نخرجها فوق العافيه، نطفي عليها ونزيد عليها agar et je rajoute le sachet de agar et je mélange. on verse le mélange dans des verrines. نكبو الخليط كؤوس. غندخلهم للثلاجه، يبردوا. je vais les rentrer au frigo, comme ça ils refroidissent. après les avoir laissés refroidir 3 heures au frigo, j'ai mis le coulis de fraises et là je vais mettre le coulis de mangue. après je vais les décorer et on se retrouve. من بعد ما خليتهم 3 سوايع بردوا في الثلاجه، زدت عليهم الفريز مطحون وهنا غنزيد المانغا مطحونه. et maintenant nous allons réaliser un moelleux au cœur fondant au chocolat. ودابا غنديروا واحد الديسير بالشوكولا والقلب ديالو سائل. يلا المقادير. nous allons commencer par les ingrédients. بسم الله. 150 grammes de beurre، 150 غرام ديال الزبده، 150 grammes de sucre سمول، 150 غرام ديال السكر سنيده، 50 غرام ديال الفرينه، 50 grammes de farine، 200 grammes de chocolat. moi j'ai pris chocolat au lait. 200 غرام الشكلاط بالحليب هذا. 4 البيضات صغيورين ولا 3 كبار. 4 petits œufs ou sinon 3 gros. et là on passe à la préparation. ودابا ندوزو لطريقه التحضير. غنديرو الزبده تذوب شويه في الميكرووند ولا نديروها في بان ماري. nous allons mettre le beurre à fondre au micro-ondes ou sinon vous le faites fondre au bain-marie.
من دابت الزبده غنزيدو ليها الشكلاط. درتهم بان ماغي. غنديرو كاسرونه ديال الماء سخون ونزيدو فيها جبانيه وندوبو. Après avoir une fois que le beurre a fondu, on met le chocolat dessus et on les fait fondre au bain-marie. Mettez une casserole ou une marmite. Après vous mettez votre bol dedans à feu doux. Il faut remuer jusqu'à ce que le mélange soit bien fondu. وحركوه حتى يذوب كلشي. دابا ها هو الشكلاط داب. Maintenant le chocolat est fondu. J'ai choisi cette méthode comme ça le chocolat ne se brûle pas. اختاريت هاد الطريقه باش الشكلاط ما كيتحرقلناش حيت ملي كنديرو في الميكرووند الا غطينا عليه كيتحرق. نديرو البيض في الخلاط. On met les œufs dans le batteur. نضربوه. نزيدو السكر شويه بشويه. On rajoute le sucre petit à petit. نزيدو فرينه شويه بشويه. On rajoute la farine petit à petit. Le mixeur il faut qu'il soit au minimum. الخلاط خصكم ديروه في الصغير كاع في الناقص ماشي بجهد. نزيدو الشكلاط والزبده اللي ذوبنا قبيله حتى نخليهم تيبردوا عاد نديرو هادشي. On rajoute le mélange de beurre et de chocolat fondu une fois qu'ils ont refroidi. غناخدو مول ديال الفران نديروهم فرديين. On va faire des parts individuelles. On prend les ramequins et on les beurre un petit peu. ناخدو المول وندهنوه بالزبده من بعد نكبو فيه الخليط et après on verse le mélange dedans. غندخلهم المجمد 15 دقيقه. Je vais les rentrer au congélateur 15 minutes. Après je vais les enfourner à 150 degrés à peu près 15 à 20 minutes. ومن بعد غنولي ندخلهم في الفران 150 درجه ما بين 15 و 20 دقيقه. Pour moi c'est 15 minutes de cuisson. انا خليتهم 15 دقيقه وطابوا. البنات ها التحليه وجدات. هذه اللي وجدت اللي درت بالكولي ديال الفريز وزوقتها بالفرامبواز وريقه النعناع. وهذا حدا عندكم الملو والشوكولا ديك الحلوه اللي بالشكلاط. وهذه اللي درت بالكولي د لا مونغ المونغا ودرت لها الشونتيي صوبتها بالدار. Les filles, voilà la panna cotta. C'est là que j'ai fait au coulis de fraises. Je l'ai décoré avec une framboise et une feuille de menthe. Là à côté, vous avez le moelleux au chocolat. Et là, c'est celle que j'ai faite avec le coulis de mangue. Et je l'ai décoré avec une chantilly faite maison et un morceau de mangue. وبما انه اول فيديو درته على حساب بالحلويات على حساب شي حاجه حلوه نتمنى يكون عجبكم. ديك الساعه عطيونا الراي ديالكم في الكومونتير. C'est la première fois que je vous présente un truc sucré. Dites-le moi en commentaire si vous aimez, si vous préférez les recettes sucrées, comme ça je vous fais quelques-unes. Et j'espère que vous a plu et qu'il va vous servir pendant ce mois sacré Inch'Allah, ce mois béni. نتمنى ان الوصفه تكون عجباتكم وصلاح لكم في هذا رمضان في السحور اكثر وقدموها لوليداتكم في السحور راه كتجي زوينه. يلا نتلاقاو في شي فيديو قادم. شكرا بزاف على التعليق ديالكم. شكرا على اللايك ديالكم. شكرا على البارطاج ديالكم على المشاهده. Merci beaucoup pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos partages. Et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. إلى اللقاء إن شاء الله في فيديو قادم. السلام عليكم.